بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين الطيبين. إذا على بركة الله نكملوا في هذه الحصة هذه غادي نبداو الدرس الثاني في الميكانيك، واللي غيكون المحور ديالو هو حركة الدوران حول محور ثابت، le mouvement de rotation autour d'un axe fixe. إذا كما جرت العادة الدرس غادي نحاول نديرو باللغتين العربية والفرنسية. إذا حركة الدوران حول محور ثابت. في الفقرة الأولى غادي نذكروا بخصائص حركة الدوران حول محور ثابت لنستنتج تعريفا لحركة الدوران. Dans le premier paragraphe, on va voir les propriétés du mouvement de rotation autour d'un axe fixe pour définir la rotation d'un solide autour d'un axe fixe. Pour cela, on se base sur un exemple du mouvement de rotation. On a des exemples de mouvement بحال اللي كتشوفوا عندي أمثلة لحركات متعددة. حركة ديال حركة الدوران mouvement de rotation، فغادي نركزوا على لا barrière automatique عارضة الحواجز، ونشوفوها كمثال ونخرجوا منها التعريف ديال حركة الدوران. إذا عندنا واحد عارضة حاجز في حركة دوران حول محور ثابت كما هو واضح معايا. فبغينا من خلال هذا المثال نخرجوا تعريف لحركة الدوران حول محور ثابت، فغادي نتبعوا حركة نقطتين. النقطة الأولى هي النقطة علامة الأزرق، والنقطة الثانية هي النقطة بعلامة خضراء. فبقيت اللي غادي الجسم يدير حركة الدوران حول محور ثابت. إذا لاحظنا النقطتين تسلكان مسارا دائريا، وهذا الدائرة اللي كتمثل لي المسار la trajectoire du point envers. Cette trajectoire circulaire est centrée sur l'axe de rotation. Même chose pour le point en bleu, il décrit un mouvement de trajectoire circulaire centré sur l'axe de rotation. هنا هناك واحد العلاقة ما بين حركة الدوران والحركة الدائرية. عندما يكون الجسم في حركة دوران فإن جميع نقاطه تكون لها حركة دائرية ممركزة على محور الدوران. وبالتالي من خلال هذا المثال كنخرجوا بهذا التعريف لحركة الدوران. نقول إن جسما صلبا في حركة دوران حول محور ثابت إذا كانت جميع نقاطه في حركة دائرية ممركزة على محور الدوران. إذا غادي تتوقفوا الفيديو في هذه الشريحة وتاخذوا معايا هذا التعريف. وبالنسبة للناس ديال بيوف بحال اللي تعودنا، عندنا لي propriétés du mouvement de rotation. On a défini la rotation d'un solide autour d'un axe fixe. La définition finale, ce serait un solide S est animé d'un mouvement de rotation autour d'un axe fixe, delta, lorsque tous ces points décrivent les trajectoires circulaires par rapport à l'axe de rotation. Donc, ناخدو هذا التعريف. إذا بعد ما عرفنا حركة الدوران، نشوفوا الفقرة الموالية كيفية تحديد موضع نقطة من جسم في حركة دوران، أو ما يسمى معلمة نقطة من جسم في حركة دوران. إذا لتحديد موضع نقطة
نسميها النقطة M. من جسم في حركة دوران حول محور ثابت يمكن أن نحدد ونأخذ كمثال عارضة الحاجز في حركة دوران حول محور ثابت. المحور خديناه يكون عمودي على مستوى الورقة بشكل أن مسار الحركة يكون في المستوى المعلم بالمعلم O X Y، وناخذ واحد النقطة اللي هي النقطة M، والنقطة M تسلك مسارا دائريا ممركز على محور الدوران المار من النقطة O. باش نحددو موضع النقطة M لدينا طريقتين. الطريقة الأولى هي ما يسمى الأفصول الزاوي. الأفصول الزاوي هو قياس الزاوية تيتا. الزاوية تيتا هي الزاوية التي الأفصول الزاوي تيتا هو قياس الزاوية تيتا التي يكونها المحور OX ومتجهة الموضع OM. النظام العالمي هذه الزاوية تقاس بوحدة الراديان. الطريقة الثانية هو قياس القوس M0 مع M0 هي تقاطع المسار الدائري مع المحور OX. القياس ديال القوس M0M هو الطريقة الثانية باش غادي نحددو موضع النقطة M وسنسميه الأفصول المنحني. إذا قياس الأفصول المنحني S هو قياس طول القوس الدائري S يساوي طول القوس M0M. بطبيعة الحال الأطوال المسافات في النظام العالمي تقاس بالمتر. La notion de rotation d'un solide autour d'un axe fixe, on verra comment déterminer la position d'un point M d'un solide en rotation, ou ce qu'on appelle le repérage d'un point sur une trajectoire circulaire. Dans un repère orthonormé ROIJ, la position d'un point M de solide en rotation est connue par la détermination. On verra qu'il y a deux méthodes. La première, c'est ce qu'on appelle la détermination de l'abscisse angulaire entre l'axe OX et le vecteur position OM. Donc θ égale l'angle entre l'axe OX comme axe de référence et la position, vecteur position OM. Dans le système international des unités, les angles sont mesurés en radians. La deuxième méthode pour faire le repérage d'un point M d'un solide en rotation, c'est ce qu'on appelle l'abscisse en curviline S. M0 M égale la mesure de l'arc M0M qui se mesure comme distance en mètres dans le système SI. Donc deux méthodes à retenir, l'abscisse angulaire θ et l'abscisse curviline S. On va définir ce qu'on appelle la vitesse angulaire et l'accélération angulaire. Donc soit notre barre automatique au mouvement de rotation autour de l'axe OZ de telle façon que la trajectoire circulaire est dans le plan OX-OY. On se repère OX-OY à l'instant T1, la barre occupe la position qui sera repérée par l'abscisse angulaire θT1. C'est l'angle entre l'axe OX et le vecteur position OM.
au M1. Exactement. T2. La barre occupe la position qui sera repérée par l'angle θ2, l'abscisse angulaire θ2. Entre les deux instants T1 et T2, on voit que notre barre automatique a tourné d'un angle, cet angle, delta θ, qui peut être exprimé comme étant θ2 moins θ1. Donc on va écrire pendant une durée delta t égale à t2 moins t1, le solide en rotation tourne d'un angle delta θ égale θ2 moins θ1. En divisant l'angle de rotation par la durée delta t, on va définir ce qu'on appelle la vitesse angulaire moyenne. Donc, on définit la vitesse angulaire moyenne, indice moyen, entre les instants t2, t1, c'est le quotient delta θ sur delta t, θ2 moins θ1 sur t2 moins t1. Cette vitesse moyenne sera mesurée en radians par seconde. On va en déduire la vitesse angulaire instantanée, oméga, comme étant la limite de taux de variation delta θ sur delta t. Lorsque delta t tend vers 0, la vitesse angulaire sera définie mathématiquement comme étant la dérivée de l'abscisse angulaire par rapport au temps. Cette définition qui sera adoptée pour la vitesse angulaire instantanée. Donc, la définition finale pour la vitesse angulaire serait: on définit la vitesse angulaire d'un solide en rotation autour d'un axe fixe delta par la relation oméga égale 1. Dans le système international des unités, la vitesse angulaire sera mesurée en radians par seconde. Donc, vous allez prendre la définition de la vitesse angulaire. De cette définition, on va en déduire la définition de ce qu'on appelle l'accélération angulaire. On définit l'accélération angulaire d'un solide en rotation autour d'un axe fixe delta par la relation. Donc l'accélération angulaire sera notée θ2 points. Donc l'accélération, par définition, c'est la dérivée première de la vitesse angulaire. Et par définition, la vitesse angulaire égale la dérivée de l'abscisse angulaire par rapport au temps. Finalement, l'accélération angulaire sera définie comme la dérivée seconde de l'abscisse angulaire par rapport au temps, et qui sera notée dans le système international des unités. L'accélération angulaire sera mesurée au radian par seconde au carré. Radian, second moins 2.